عسلامة الناس الكل ومرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست ايكو سبارك سيري هاو تو. اليوم باش نحكيو على الاكسبور. جو بونس سوجي الناس الكل تحبوا تفهموا اكثر، ومعنا ان كونسيي اون اكسبور مسيو معز عمار. عسلامة مسيو معز. مسيو معز، بالنسبة للناس اللي ما تعرفكش كيفاش نجم تعرف روحك وتقول لهم شكون هو مسيو معز بالتفصيل؟ Merci Fatma pour l'invitation. Merci pour cet accueil. Donc, Anna Mouaz Ammar, je suis conseiller en exportation, agréé par le ministère du Commerce tunisien. J'ai eu une formation commerciale à l'IHEC de Carthage. J'ai 28 ans d'expérience entre plusieurs domaines. Fait un choix industrie, choix commerce, ou fait un barche à conseil. Je fais du conseil en export. Je fais partie d'un corps de 52 conseillers en exportation qui sont tous agréés par le ministère du Commerce. Khidmetna, c'est d'orienter l'entrepreneur, que ce soit en produit ou en service, à mieux préparer une stratégie d'internationalisation et pour atteindre ses objectifs d'extension de marché. D'accord. Et du coup, justement, on entend beaucoup parler de ce terme internationalisation. كي نحبوا نفسروا l'export بالنسبة à un jeune وشنو علاقته بالinternationalisation؟ C'est vrai que de plus en plus, on parle de deux termes, l'export et l'internationalisation. Ça aide déjà à نفسروا شنو معناتها export. L'export, en fin de compte, c'est une extension de ton terrain d'activité, une extension logique sur un terrain qui est méconnu. إذا نحب نبسطوا الأمور، اليوم أنت un industriel ou un prestataire de service تخدم sur la région de Sousse. غدوة يظهر لك تحب باش تكبر المارشي نتاعك باش تمشي تبيع sur la zone du nord-ouest. C'est une extension commerciale. وقت باش تعمل cette extension فما حاجات اللي هما سهلين. يعني اليوم تعرف le client qui est devant toi تعرف شكونه، تعرف ses habitudes de consommation. خاطر عندنا les mêmes presque habitudes de consommation, les mêmes فما des prérequis واضحين وفما حاجات واضحة. Par contre اليوم وقت تعمل cette extension sur un terrain au-delà de la Tunisie, que ce soit باش تمشي للجزائر ولا باش تمشي ليبيا اللي هما زوز بلدان قراب لنا، ديجا فما برشا حاجات تتبدل. يعني les habitudes de consommation يتبدلوا، la perception des choses تتبدل، même حتى la langue sur l'emballage ولا l'écriture sur l'emballage تتبدل، برشا حاجات تتبدل. Donc هذا هي شنو معناتها l'export. L'export c'est une extension. ومن بعد نشوفوا qu'est-ce qu'il faut pour réussir cette opération. Si on fait la différence entre كلمة export et كلمة internationalisation. قبل كنا ديما نحكيو على كلمة export. Export يعني نمشي dans un pays نلوج un distributeur ou un revendeur ou un représentant dans ce pays باش يشري من عندي le produit ou le service نتاعي. Où il va assurer le reste de la chaîne de valeur, اللي هي la distribution ou la promotion sur le pays de destination. اليوم les choses ont changé. اليوم avec la digitalisation, la mondialisation, برشا حاجات دخلوا جدد. اليوم ولا l'industriel ولا le prestataire de service في بلدان معينة ولا dans des marchés نقولوا معينين، اليوم on est obligé de faire de l'intégration dans cette chaîne de valeur. يعني اليوم cette personne est obligée pour réussir cette extension du terrain de vente. Parfois, il est obligé d'assurer la partie logistique. Okay. Il est obligé de faire même de la promotion dans le terrain là où le produit va être vendu. Il est obligé de faire une prestation de logistique. Et donc, l'internationalisation, كلمة export. ولات فما حاجات جدد اللي هي c'est de la présence sur le terrain اللي باش تمشي تخدم عليه. Et donc فما de la présence sur place, que ce soit de la présence commerciale ou même de l'intégration dans la chaîne de valeur, donc de la présence même industrielle.
Donc هذه هي شنو. Donc اليوم on parle de plus en plus de كلمة internationalisation beaucoup plus que export. Donc Tout c'est dépend le du changement produit. de terme, justement. Tout dépend du produit, tout dépend du service et tout dépend de l'entrepreneur et de l'entreprise. Justement, qui a les facteurs de réussite et du coup, sûrement pour réussir, il y a des erreurs à éviter. Donc, je nous les entrepreneurs, voilà les jeunes, voilà une personne qui veut commencer son chemin vers l'exportation et à éviter, les erreurs à éviter justement. Pour les erreurs à éviter. Oui. هما فما محل beaucoup d'erreurs à éviter. Sûrement. كل واحد وشنو les erreurs اللي نجم يتيح فيهم ولا نجم يوصل لهم. Mais هي déjà on définit نقولوا انه اليوم le grand souci c'est que اليوم le primo exportateur n'accepte pas facilement le processus export. شو معناتها processus export؟ يعني فما tout un chemin à faire. C'est un chemin qui est parfois tuile, qui est parfois pénible, qui est parfois coûteux. Et donc, le primo-exportateur, parfois, il cherche à écourter ce chemin. يعمل حاجات كما هو يشوفهم، كما عملهم صاحبه ولا جاره ولا نسيبه. Donc, forcément, copier un processus qui n'est pas approprié va engendrer des erreurs. Sûrement. اليوم فما عباد qui se lancent dans le processus export sans se connaître, sans faire vraiment de l'autocritique pour connaître ses forces, ses faiblesses. من غير ما يعرف المارشي اللي ماشي له شنو اللي فيه باهي شنو اللي فيه خايب. ينجم هو يعمل ما ينجمش. لو برودوي اي بيرسو بالكدا من غير لو برودوي ماهوش محبوب. نتصور وحده ما ينجمش، لازم ان كونساي، لازم انا كالكان كي لا كامباني ولا فورسيمون في كل دومين اليوم كيما نعملوا une petite analogie. اليوم ما تنجمش تعمل de la comptabilité sans avoir un comptable ou un expert comptable selon la forme de l'entreprise ou le nombre d'opérations comptables اللي تعملهم. ما تنجمش تعمل une création d'entreprise sans aller voir un juriste. Justement. نجم تعمل وحدك. Mais l'erreur est fatale. Exactement. Donc il est raisonnable d'aller voir un conseiller dans ce domaine pour mettre tous les facteurs de réussite de ton côté. Et كيفاش نلقى un conseil? Les conseils en exportation, c'est une question qui est toujours posée. Le corps des conseillers en exportation, c'est un corps qui regroupe 52 conseillers en exportation. C'est un corps de conseillers qui sont agréés par le ministère du Commerce tunisien. Et d'ailleurs, c'est une invitation les jeunes et les moins jeunes qui ont une certaine expertise dans le domaine de l'export, de rejoindre ce corps pour faire bénéficier les entreprises et les jeunes primo-exportateurs de leur expérience pour pouvoir les aider et surtout les guider pour mieux réussir les opérations d'exportation. On en a besoin, oui. Donc, Monsieur Mouaz, quels sont les prérequis essentiels avant de se lancer dans l'export? Très bonne question, Fatma. إذا نحب نبسطوا الأمور نقولوا أنه أول opération à faire par quelqu'un qui pense à faire l'export, c'est de faire un diagnostic export, ce qu'on appelle le diagnostic export 360 degrés. C'est un diagnostic qui touche toute l'entreprise, toutes les directions de l'entreprise, toutes les personnes qui travaillent dans l'entreprise, y compris le premier responsable de l'entreprise. Oui. Et à partir de ce diagnostic, on va voir quelles sont les forces et les faiblesses de l'entreprise, quels sont les atouts de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise est prête à faire des ajustements, à faire des changements dans son produit ou dans son service? Est-ce que les gens sont vraiment prêts pour aller vers l'export?
Est-ce qu'il y a les ressources nécessaires, Surtout. financières, techniques et humaines pour faire l'export. Souvent, الغلطة الكبيرة اللي يعملوها اليوم les entrepreneurs, c'est qu'ils refusent de faire ce diagnostic. Exact. Et quand on refuse de faire le diagnostic, يعني si on saute الخطوة الأولانية, c'est tout à fait normal que بعد نجموا ما نجحوش. Oui. Donc اليوم le diagnostic, c'est الخطوة الأولانية à faire, et le diagnostic doit être fait par une personne externe à l'entreprise. علاش externe? خاطر cette personne va juger toutes les facettes de cette entreprise وباش تعطيك une analyse vraiment objective. وحاجة اللي نقولها اللي مش كل entrepreneur خمم في l'export ينجم يعمل export dès le premier jour. Bien sûr. تنجم تعمل un diagnostic à une entreprise وتلقى أنه l'entreprise فما des ajustements à faire. Donc autant faire un diagnostic et déceler les problèmes qui existent dans l'entreprise et وتصلحهم pour commencer à faire l'export après, à penser à faire l'export, que se lancer dans l'export en cours de route نلقاو أنه فما des défaillances. على خاطر les défaillances وحنا بدينا le processus d'export, c'est une défaillance qui est fatale à l'entreprise. Une entreprise qui se lance dans l'export ومن بعد نفيقوا أنه فما حاجة كي مانك ولا فما حاجة باش نصلحوها ولا فما حاجة باش نغيروها que ce soit في l'emballage ولا في le produit ولا في la description technique ولا في برشا حاجات يعني les attributs du produit اللي باش تبيع له le produit مش يقعد يستنى. Et donc نجمو on rate une vente et si on rate une vente on rate tout ce qu'on fait. Oui. Donc l'opération الأولانية c'est de faire le diagnostic. D'accord. Le diagnostic chez خرج لنا يعني يا اما on va avancer ou alors on doit faire des ajustements pour avancer. Si on est vraiment prêt à avancer, l'étape الثانية واللي هي qui est pour moi capitale, c'est de faire des études de la distribution ou des études de la perception de ton produit par rapport au marché visé. نجمو نختاروا 2-3 marchés ومن بعد نشوفوا la perception de ce produit dans ce marché. On pèse le pour et le contre. باش في الاخر نخرجوا avec une décision, c'est d'aller vers ce marché-là. ونعرفوا علاش on est vraiment convaincu d'aller faire ça. L'étape اللي من بعد باش تجي فما un rapprochement entre la partie théorique et la partie pratique. On va tester le produit sur ce marché-là, que ce soit à travers un revendeur ou un distributeur ou un partenaire. فما une partie اللي تتعمل en cours de route qui est extrêmement importante. اللي تنجم تجي même avant le diagnostic, c'est de découvrir les marchés cibles, voilà les marchés vers lesquels on pourrait être vraiment concurrentiel. Les découvrir à travers les informations qu'on retrouve sur le web. برشا حاجات يعني لازمنا نشوفوهم قبل. On fait des projections pour connaître ce qui se passe dans ces marchés cibles. Exactement. Et نحس كيما الكرياسيون جوريديك justement تاع l'entreprise. فما شكون يقولك pour éviter les coûts c'est coûteux وانا مازلت صغير ونبدا نبداها وحدي الا يلقى روحو ينا با l'expertise nécessaire ما يعرفش الاوراق الكل اللي لازم مش فاهم غيرمون فاش يعمل ينجم il crée son entreprise اما réellement فما des fautes فما اوراق ما عندوش اللي بعديك ينجم يرجعوا عليه يمكن يستحق باش يخلص اكثر حاجات بارابور surtout le côté fiscal وكل. Donc نفس الحاجه l'export il a ses fruits. Donc le fait que tu réussis à l'international ou tu réussis dans d'autres pays, il a ses fruits. Donc tu dois t'investir. Donc peut-être le message est tu dois t'investir dans le diagnostic avec des experts. خلي الحاجة اللي ماليها كما نقولوها الناس اللي تعرف أهل المعرفة أعطيهم وبعديك توا تنجم تخدم حاجة على قاعدة و tu auras ses fruits. خير من اللي تبدأ وبعديك تلقى روحك بالعكس خسرت وقت وبروسيدور غلطة خسرت حتى تنجم تكون تخسر فلوس. ou بعد ça marche pas. Exact. نعطيك des exemples pour que العباد تفهمنا خير. اليوم quand on fait un diagnostic, on peut se rendre compte que l'entreprise عندها des marges de progression sur son terrain qui sont extrêmement importants et intéressants. Donc نجمو ننصحوا الشركة نقولوا au lieu d'aller chercher à l'extérieur عندك un marché قدامك. Explore ton marché اللي هو قريب. اليوم ما تنجمش تعمل export
ما تنجمش تخمم ديجا في الاكسبور وانت ما عندكش اون سيلول اكسبور. شو معناتها اون سيلول اكسبور؟ يعني عندك au moins une personne qui est dédiée à l'opération export. Que ce soit باش نلموا les informations والا باش نعملوا un échange avec les partenaires potentiels اللي نجموا نخدموا معاهم، والا نعطيك مثال بسيط. اليوم فما عباد تمشي تحضر دون دي صالون بور اكسبوزي ويروحوا لي كونتاكت اللي عملوهم دون لو صالون والا لي دوموند دو ديفي ما عندهم aucune سويت. علاش؟ على خاطر la visite de ce salon تعملت par le premier responsable de l'entreprise. وقت يروح لتونس لقى عنده مشاكل بنكة وعنده مشاكل مارشي لوكال وعنده برشا حاجات. دونك نسى الحكاية دونكم كلهم وخسر اللي عملوا الكل وكل انفستيسمون اون طون اون ارجون اللي عملوا الكل وكلهم مشى. دونك حاجة من الحوايج لازم فما اون سيلول ينجم يكون لو ريسبونسابل دو لا سيلول هو. Mais il doit être conscient que cette cellule doit être active. Quand on lance le processus export, ce n'est pas un processus lié à notre vitesse. C'est un processus où tu dépends, quand le processus est actif, tu dépends d'autres personnes. Donc quand on expose, tu es le في ليبيا ولا في الجزائر ولا في فرنسا ولا n'importe où, il a un coût المعرض. Bien sûr. عندك déplacement, عندك exposition, عندك tu t'investis pour préparer tout ça. يجيوك une dizaine de demandes de devis, مش معقول تروح وما تعملش لي زوفر نتاعك. والا تمشي وتحضر dans un salon وما تعرفش le coût réel de ton produit qui est rendu sur ce pays-là. يسألك يقول لك combien ça va me coûter تقول له لا ما نعرفش. D'accord, donc les erreurs fatales, c'est des erreurs qui peuvent être qui ont un coût extrêmement onéreux. C'est même destructif. Les ressources, quand ils sont limitées, c'est presque ça a des dégâts. حاجة أخرى مثلا اليوم on s'investit نشوفوا حد مشى يخدم على الكوت ديفوار وعمل ان شيفر دافير ولا قاعد يبيع pour imiter cette personne on se lance pour aller vendre sur le Côte d'Ivoire ولا تمشي للسنغال ولا المالي ولا البنان ولا n'importe quel pays en Afrique subsaharienne. البلدان هذوما نعرفوا انه ما تنجمش في ان ديبلاسمون تبيع. c'est des pays où la moyenne des déplacements il te faut au moins 3 à 4 déplacements et un déplacement ça coûte facilement 10 ملايين. Donc إذا ما عندكش 40-50 مليون باش تبدا cette opération d'exploration de ce marché-là, autant تقعد خير من اللي تبدا le process وانت ما عندكش سومو. Donc حكينا justement على l'Afrique subsaharienne ou les coûts qui fait شي نجم un entrepreneur يختار المارشي اللي لازمو peut-être أحسن مارشي للبرودوي نتاعو. هذه c'est une question اللي ديما ترجع لنا le bon marché. Au fait, il n'y a pas un bon marché. Tout marché est relatif par rapport aux ressources de l'entreprise, la capacité de l'entreprise, aux produits, soit produits ou à la service, et le pays de destination. Donc, اليوم ناخذوا un produit, ناخذوا un paquet de biscuits. أنت تصنع في باكو بسكويت وأنا نصنع في باكو بسكويت. ينجم يكون لو مارشي اكس باهي لي انا مش باهي ليك انت على خاطر ينجم يكون لو برودوي نا با لي ميم كومبوزيسيون والا ما لقيناش لا بون بيرسون. انا نجم نلقى ان غران ديستريبيوتور كي اشيت دو شي موا توت لي كونتيتي اللي نحب نبيعهم ولكن مش بشرط هي باش يشري من عندي وباش يشري من عندك. كيما انت تنجم تلقى اون اوتر اوبورتونيتي pour faire l'emballage sur place. نجم يكون un bon marché pour toi et وانا ما عنديش les capacités pour faire cette intégration sur place. Donc باش نسهلوا il y a pas un bon marché. Tous les marchés sont bons إذا نعرفوا كيفاش ناخذهم. كل entreprise هي déjà كل entreprise est différent de l'autre. على خاطر كل entreprise عندها des ressources propres. عندها une vision qui est propre à elle. Et tout ça est lié aux personnes qui travaillent dans l'entreprise et aux personnes qui gèrent cette entreprise. Donc forcément,
les entreprises se ressemblent, peuvent se ressembler, mais ne sont pas identiques. فما des opportunités. نجم أنا وأنت نمشيو في exploration d'un marché فرد فواياج، أنت تلقى opportunité وأنا ما نلقاهاش. دونك أنت بالنسبة لي كنت تروح فرحانة تقول سي لو مارشي دو ريف، ونروح أنا نقول سي با ان بون مارشي بور موا. مي تو دو ميم باش نرجعوا للأصل، باش ينجم يكون ان بون مارشي بور اون انتربريز اليوم سي اون في لي شوز كيما لازمهم يصيروا. يعني on fait le diagnostic de l'entreprise, on بعد نعملوا le diagnostic des pays de destination, on pèse le pour et le contre, on chauffe les capacités de ces pays-là, قداش يشريوا شنو le potentiel non réalisé et tout. نجموا نلقاو un marché اللي يقابل les capacités de l'entreprise وينجم يكون un bon marché pour une entreprise. Donc, peut-être je commence à explorer un marché. نستحق شكون نعرفوا في البلاد هذيك اللي مشيت لها ولا comment trouver les bonnes personnes ولا est-ce que فما des institutions qui sont chargées de ça ولا كيفاش؟ Pour les personnes, oui. اليوم le CEPEX, le Centre de promotion des exportations, a des représentants un peu partout dans le monde, essentiellement en Afrique. C'est des représentants commerciaux qui sont implantés dans ces pays-là. Ils ont un excellent relais pour découvrir ces pays-là, mais ما نغلطوش الناس، ما ينجمش يكون le pilier اللي تتركز عليه pour développer tes exportations. Il peut t'éclairer، نجم يفسر لك حاجات، ينجم يسهل لك حاجات، mais ما نجمش يكون هو le pivot اللي به هو tu peux développer. اللي ننصح به اليوم وانه اليوم sur le réseau LinkedIn قبل ما تمشي وتعمل une exploration de pays il est capital de connaître des gens sur LinkedIn qui ont un rapport avec ton activité. Donc تعرف العباد هذوما وتدخل معهم en contact باش تعرف ce qui se passe dans l'écosystème entrepreneurial كان تخدم في السيرفيس والا dans l'écosystème industriel ولا commercial اذا تبيع في un produit ولا كل حد وشنو اللي باش يشوف. En tous les cas, ils ont تدخل en contact avec ces gens-là et tu découvres ce qui se passe dans ces marchés-là ou tu as des visites dans des salons. Le premier déplacement est un déplacement d'exploration et de découverte. هذه نصيحة اللي نعطيها. ما تنجمش تمشي تخدم على بلاد وانت مشيت ليش عمرك مشيت لها. ما تنجم زاده تمشي لبلاد من نهار الاولاني تحب تمشي تبيع. C'est un déplacement, c'est vrai qu'il est coûteux, mais وقت تمشي لازمك تحضر ton déplacement، تمشي باش تقابل ناس، تمشيش على فوغليت، تحضر عباد باش تمشي تشوفهم. فما des instances تنجم تمشي تقابلهم، تنجم تقابل عباد في وزارات، تنجم تقابل عباد في إدارات en rapport avec ton produit ou ton service. هذوما عباد ينجموا يكونوا d'excellents conseillers ولا des relais pour l'extension de ton marché dans le pays de destination. Donc نحكيو شوية على les démarches administratives. Quelles sont les démarches administratives essentielles pour commencer à exporter depuis la Tunisie? Concernant les démarches, comme toute opération, faire des démarches administratives. مانيش نقول لك انا لازم الانتربرونور اليوم يطلع على كل شيء. في الكيستيون هذه بالذات نقول لك l'entrepreneur doit impérativement s'entourer des bonnes personnes qui maîtrisent les démarches administratives. شو معناتها؟ في l'opération d'export فما des destinations وين فما des normes وين فما des barrières, ce qu'on appelle les barrières non tarifaires. C'est كل ما هو normes, كل ما هو des exigences phytosanitaires, des autorisations d'exportation. الأحسن حاجة وأنك تمشي لأهل الذكر هم اللي يقوموا بالعمليات هذوما، هم اللي يوريهم لك. فما des instances qui sont publiques ou فما des conseillers
qui sont habilités à faire tout ça. يعني اليوم l'entrepreneur مش يخسر بخدمته باش يمشي يتلهى بالحكايات هذوما. ينجم يجيب عبد اللي ينصحه يقول له لازمك تعمل كذا وكذا وكذا بور لا ديستيناسيون الفلانيه. ودايور تشوف العباد هذوما سي اكستريمون امبورطون على خاطر تنجم تجي تخمم باش تعمل اكسبور وتشوف البرودوي نتاعك باهي وتعمل حسابك والكل وفي الاخر تلقى فما اون نورم اللي انت ما عندكش مثلا ولا عندك تنجم تكون عندك اون سيرتيفيكاسيون اللي نقصتك مثلا نجم تكون انت ما تنجمش تعمل اكسبور دان برودوي ونقصك كيزو لازم تكون عندك دونك دون سو كالا اذا باش تلقى عندك حاجه اللي نقصتك يا اما باش توخر تعملها باش نجم تعمل اكسبور ولا باش تشوف اون اوتر ديستيناسيون او سيت اكزيجونس نيكزيست با كيما اليوم ما تنجمش تخدم وما عندكش ان بون ترانزيتير avec lequel communiquer. نجمش تجي تعمل une opération d'export sans transitaire. Et donc autant contacter le transitaire ou تطلب تشاوروا قبل ما تعمل l'opération قبل ما تبدا l'opération خير من اللي تعمل l'opération وبعد en cours de route باش ترسيلك تصلح وتعرف التصليح يتكلف اغلى برشا من اللي واحد يعمل l'opération. Voilà. اليوم نعطيك une fonction qui est devenue extrêmement importante et disons capitale. اليوم ما تنجمش تعمل اكسبور من غير ما تكون عندك quelqu'un un conseiller اللي يقرا لك lettre de crédit اللي يبعثها لك ton client باش تشوفها اسكو la lettre de crédit est bien rédigée ولا لا. ينجم يكون ton banquier كيما فما عباد qui sont habilités اليوم فما كفاءات في تونس اللي نجم qui sont vraiment experts dans ce domaine. تسميه فما سي سليم فرجاني c'est un expert اللي اليوم ننصح به كل عبد قبل ما ياخذ يعني il finalise une opération d'export il doit passer par كفاءة كيما سليم فرجاني باش يقرا له lettre de crédit ويقول له اسكو هذا تخلص ولا ما تخلصش. c'est important oui. كيما لازم تكون عندك ان بون ترانسبورتور وترانسبورتور تكون عندك علاقه باهيه معاه باش تعرف لي ديلي دو ترانزيت قداش باش يكونوا لي ديلي ترانزيت باش تحسب لو كو دو ترانسبور نتاعك. دونك هذوما لي ديمارش ادمينستراتيف هما روح لوبيراسيون اكسبور. ما تنجمش تكون انت ملم وتعملهم الكل وما تنجمش تكون اون انتربريز لا تاي دو بي ام او تكون هذوما لي زوبيراسيون الكل تعرفهم ولا عندك دي ريسورس انترن كي فون سا. دونك يفو اكسترناليزي. ما نحكيوش على لي غران جروب تلقاهم العباد هذوما تلقاهم اون انترن مي بور لا ماجوريتي دي جون اليوم كي فول اكسبورتي هذوما c'est des choses c'est des consultations qui se font en externe et qui sont impératives. ما نقولوش راهم غاليين بالعكس ما فما حتى شيء يغلى على لو كونساي. exactement ما هوني يمكن احنا الدومين نتاع الاكسبور بعيد علينا في تونس مانيش فاهمين ونحاولوا نفهموه مي سي اوسي كومبلكس بالنسبه للتونسي العادي ماهوش اكسبير ماهوش متمرس في الحاجه هذيك. فما احنا ديما نسمع يقول لك بلوكيو لي في الجوينه ما خلونيش نخدم دونك سا نيكزيست با سي جوست لي انت ماكش فاهم بتاتر فما ورقه ناقصه ولا كومون سا سباس. اكزاكت برشا عباد تبدا تعمل في ان بروسيس ديكسبور ولا حتى لامبور ولكن يعمل فيه على حسب علمه ولا على حسب اللي قراه ولا على حسب جاره اش قالوا ولا صاحبه اش قالوا ولا اخوه اش قالوا. ولكن اليوم ديوانه والا لوفيس دو كوميرس والا الاداره نتاع لو بور ولا هذوما الكل شنو الانتيري اللي عنده بور تو بلوكي انه كان انتيري سوف سي اذا انت تبدا دوسيك مش مريقل. ما نقولوش راهو سي جينيرال فما دي اكسبسيون يصيروا دي اكسبسيون كوم بارتو دون لو موند يصيروا دي اكسبسيون دو فوت ولا دو فرود ولا اللي هو مي دون لا ماجوريتي دي كا كون ton dossier est bien préparé et bien fait ou ta déclaration est bien faite ما فماش علاش باش يصير فما ان روبور ولا باش يكون عندك ان كو اديسيونيل ولا سوبليمونتير في لو كو دو ديدوانمون تاعك. Donc, Monsieur Moaz, l'export, c'est coûteux.
Est-ce que femme a solution pour réduire les coûts, peut-être يلزم des investissements أكثر pour exporter? Bon, concernant le coût, une phrase اللي ديما نقولها نقول l'export coûte cher quand il est mal préparé. وقت ما نحضروش l'opération d'export وما تبداش عندنا une stratégie claire pour exporter, ديما نحكي وراه que ce soit en produit ou en service, ça coûte cher. فما des coûts اللي ساعات واحد يصرفهم doublement quand on essaie d'apprendre tout seul. C'est vrai que apprendre tout seul, ça peut forger la personnalité, ça peut forger l'identité, mais une opération export, ce n'est pas conseillé. Fait l'opération export, il faut être très prudent. On ne peut pas faire une opération d'export. Donc il faut être entouré des bonnes personnes, engager les bonnes dépenses pour réussir cette opération. الباب الثاني اللي نحب نحكي فيه اللي اليوم faire l'export, c'est vrai que c'est coûteux, surtout quand on part en Afrique subsaharienne, ça coûte cher, surtout pour les opérations Lolanine, ça coûte cher. Mais les marges sont très différentes des marges اللي عندنا هون ولا اللي موجودين en Europe, donc ça compense. Tout de même, il faut vendre pour avoir un retour sur l'investissement. Mais il est impératif de parler des encouragements et des subventions qui existent. فما حتى بلاد في العالم اليوم ما فيهش des encouragements. نحكيو على تونس. اليوم فما le centre de promotion des exportations اللي اليوم عمره فوق 70 عام. C'est une entité publique qui engage chaque année 100 millions de dinars comme budget pour subvenir à l'encouragement, à l'appui de l'export, à l'appui et la promotion de l'export. Donc, FAM a des subventions, que ce soit, ils subventionnent les visites, ils subventionnent jusqu'à l'implantation. Okay. Et la participation au salon, ils subventionnent كل شيء. Donc, كلهم sont subventionnés. Les subventions يوصلوا حتى 70-80% du coût. Mais فما برشا عباد اليوم ما يمشيوش vers le CEPEX. يقول لك لا le remboursement يبتا ou le remboursement, mais ديما نرجعوا quand le dossier est mal fait ينجم يبتا. صحيح اللي فما des délais طوال صحيح. Mais تحسبوا dans le budget نتاعك اليوم فما des bailleurs de fonds étrangers qui sont en train de subvenir aux besoins des primo-exportateurs. اليوم même le CEPEX وقت تعمل opération d'export يرجع لك une partie des coûts de transport. Donc il fait de l'appui, surtout pour les produits agricoles et agroalimentaires, il rajoute le 50% du coût de transport. C'est des subventions qui sont assez importantes. Et bien sûr مانيش رانا عملنا بدعة وحدنا موجودة في البلدان كل يعني les pays concurrents نتاعنا اليوم tels que تركيا tels que المغرب كلهم يعطيو des subventions. فرنسا كيف تعطي des subventions. كلهم يعطيو des subventions. فما même des subventions pour les études. اليوم les études qui sont faites par les conseillers en exportation, une bonne partie est remboursable par le CEPEX. C'est très bien, très intéressant. Donc, Monsieur Mouaz, quelle est l'importance du digital dans le développement de l'exportation? Le digital, oui, bonne question. اليوم le digital ولا نجم نقولوا un pilier fondamental dans le développement des exportations. كيفاش ولا un pilier fondamental اليوم فما beaucoup d'opérations surtout dans tout ce qui touche la veille concurrentielle et la veille commerciale ne peuvent être faites ces opérations que par le digital. C'est moins coûteux et c'est beaucoup plus rapide. L'information تنجم تلقاها sur le net. اللي من بعد تنجم تعمل rapprochement terrain. من الأول تخرج avec une information اللي جاية من le net. اليوم toutes les études sont sur le net. D'accord. Les chiffres كلهم موجودين sur le net. Donc اليوم le secteur digital ولا
ولا ان بيلي كما قلنا فوندامونتال. حاجه اخرى اليوم لا كومونيكاسيون est beaucoup moins coûteuse sur le digital que sur les canaux classiques اللي كنا نستعملوا فيهم. اليوم فما des plateformes digitales qui facilitent la vie du primo-exportateur. يعطيك même une décision, une rapidité dans la prise de décision اللي قبل ما كانش موجودة. نعطيك à titre d'exemple اليوم فما une plateforme qui a été développée par un conseiller en exportation tunisien. Elle s'appelle Export 360. Elle a été développée par Sissaber Berlage. C'est une plateforme qui digitalise tout le process de prise de décision dans l'opération d'exportation. يعني من la partie diagnostic حتى la définition de la stratégie d'exportation, vers quel pays, tout est digitalisé. يعني le rapport qui se fait entre le conseiller en exportation et l'entrepreneur, le colo est mal sur cette plateforme. Avec les documents, l'échange, les résultats, tout se fait sur ça. Femme d'autres plateformes, femme une plateforme qui est très connue, la plateforme l'ITC, le International Trade Center, a de plusieurs outils de prise de décision et d'aide à la décision, qui est le Trade Map, qui est très connu, où on a toutes les statistiques du monde. حشنا بالبرودوي نكتبوا البرودوي نشوفوا البي دو ديستيناسيون والبي اكسبورتاتور نجموا نعرفوا توت لي ستاتيستيك وعنده بليزيور زوتي تحته هو فما des plateformes كيما Manatex et Blooming qui sont représentées par un autre conseiller en exportation Serida Mahjoub qui les représente في تونس. C'est des plateformes où كيف نجموا نعملوا بهم un rapprochement نلقاو فيهم les informations اللي حاجتنا. Donc اليوم كان ما جاوش هالزوتي هذوما l'opération نجم نقول لك معقده برشا ورزينه برشا وكوتوس خاطر ça demande un déplacement sur le terrain, faire une exploration et encore يقعد ديما le terrain راهو il est important mais c'est des plateformes اللي déjà يعاونونا برشا في البريز دو ديسيزيون والرapidité de prendre la décision d'aller vers un pays ou un autre. D'ailleurs, نعطيكم une information, je suis en train de développer une plateforme qui s'appelle AfriBridge. AfriBridge, c'est une plateforme de mise en relation entre toute entreprise du monde qui veut chercher un freelanceur dans un pays en Afrique de l'Ouest pour faire un métier ponctuel pour aider à la décision dans l'opération d'exploration du marché. يعني اليوم حاجتك بحد باش يشوف لك les prix d'un produit sur le marché ما عادش حاجتك pour faire le déplacement تمشي sur la plateforme تلقى un freelanceur تتفاهم معاه في السوم تعطيه les termes de référence il fait l'opération il est payé sur la plateforme et donc ça coûte énormément moins cher et ça peut aider les primo-exportateurs pour décider. Donc au lieu de faire une exploration de bled تنجم تعمل 10 بلدان au prix de bled. C'est très smart, excellent. Je pense que c'est lancé officiel. بدينا في lancement. C'est un lancement officieux. Au fait, dans notre étude, شفنا أنه لازمنا نبدأ ببلاد. Comme أنا نخدم برشا على السنغال donc بديت بالسنغال بديت بالle recrutement des freelanceurs. L'opération l'Olanais c'est de former les freelanceurs sur leur relation avec les entreprises اللي هما باش يكونوا les clients de la plateforme. Donc نكملوا لهم la formation en principe tout fin avril début mai. On va يصير le lancement officiel يعني لازم يكونوا عندنا des freelanceurs qui sont préparés pour parler le même langage que les entreprises. الباهي في البلاتفورم c'est que tous les paiements se font sur la plateforme. Donc ما حاجتكش باش تلوج كيفاش باش تخلص. Donc la facture est éditée par la plateforme. Les freelanceurs sont payés par la plateforme. Donc le modèle économique c'est qu'on prélève un pourcentage sur l'opération et les deux sont quand ils signent un contrat sur la plateforme donc femme un chatroom tous les échanges ici sur le chatroom
l'entreprise paye d'avance. Le flux donc يقعدوا dans un compte bloqué jusqu'à ce que l'opération se fait. بعد يصير le déboursement de l'argent pour le freelanceur. Très bien réfléchi. On vous souhaite un très bon courage. Merci. Donc, احنا كل invité يجي في آخر الحلقة نقول له un conseil pour les jeunes. C'est un podcast pour les jeunes, pour les entrepreneurs. Et je pense l'expertise نتاعكم تعاونا. Donc bon, pour les conseils, je vais être un peu bref dans les conseils خاطر فما برشا. Mais en somme, on نقول aux jeunes اليوم qui veulent tenter la chance de l'exportation. اليوم l'export n'est plus un choix, c'est une nécessité. اليوم ما نجموش نخدموا dans un marché aussi étroit que le marché tunisien, un marché de 12 millions de consommateurs potentiels n'est pas vraiment un marché d'ambition pour un jeune. من شيرة أخرى اليوم nous appartenons au continent africain. C'est un continent اللي باش يعمل توا il est à 1 milliard 300 وعمال البوبولاسيون قاعدة تزيد. C'est une population très jeune. Donc c'est une population consommatrice de produits et de services. اليوم avec l'avènement de la zone ZLECAf où il y a un libre-échange entre les pays de l'Afrique et où le COMESA est موجودة déjà. Donc c'est une opportunité pour nous. Donc اليوم ما نجموش نخدموا dans un petit marché. Et de l'autre côté il y a un marché qui est à bras ouverts devant nous. Donc اليوم l'opportunité pour nous les Tunisiens et surtout pour les jeunes, c'est d'aller explorer ces pays-là, ces marchés-là. C'est des marchés d'avenir qui ne peuvent être servis que par des Africains. Donc c'est une opportunité كبيرة برشا. c'est une والبلدان هذوما يعني حالين يديهم لينا احنا باش نجموا نخدموا معاهم. اما لازمنا نكونوا عندنا مايند سيت qui est différent, qui est un peu différent de nos ancêtres. Voilà, on يدغشوا علينا nos ancêtres. Mais نجموا اليوم on évolue avec ces pays que وقت نخموا في donnant et une stratégie de win-win. اليوم وقت تحكي avec des jeunes sénégalais ولا ايفواريان ولا ماليان وتحكي معاه بالمنطق نتاع باش تشري من عندي ونشري من عندك يديه محلوله ويحب يخدم معاك. اما وقت نمشيو بالعقليه نتاع انا ماشي الكلمات اللي نستعملوا فيهم اللي مالوغوزمون قعدوا دون نوتر جارغون اللي هي اكتساح الاسواق الافريقيه ويعني تخش علينا ماشيين باش نعملوا حرب ولا هذا كله اليوم سا نو باس بلو. العباد اليوم فهمت وبلدان هذوما ولات محلوله. ما عادش حكر على عبد ولا زوز. ولات محلوله للناس كل. الناس كل راهي تخدم كيما احنا قاعدين نتحركوا كيما الناس كل قاعده تحرك. دونك لازمنا نتحركوا انتيليجامون ونقبلوا كيما احنا نمشيو نحبوا نبيعوا عندهم كيما هما لازمهم ينجموا يجيو يبيعوا عنا. دونك لازم العقليه تتغير ولي براتيك لازمهم تتغير pour réussir et pour avancer. اللي نقولوا انه راهو ما فما حتى شيء صعيب. اليوم بالخدمه كل شيء ممكن. اليوم aller s'implanter dans un pays subsaharien ماهيش حاجه صعيبه. اليوم ممكن نقول لك les encouragements اللي ولاو في البلدان هذوما que ce soit يعني في les encouragements fiscalité نتاعهم وتسهيلات الكل بصفه عامه. التسهيلات يعني اليوم اذا نطلعوا عليهم راهم تسهيلات نتاع اجا برك اجا خدم برك. اليوم عندهم يعني لا فاسيليتي باش تنجم تهز الفلوس وتبعث الفلوس وتجيب الفلوس اسهل برشا من اللي عندنا احنا. اليوم سي دي مارشي كبار سي دي مارشي اولى ميم حتى لي لا كاليتي دي برودوي n'est pas vraiment très importante pour eux dans leur marché. Il y a une très grande consommation. Ils privilégient l'achat de chez nous. هذه حاجة نقولوها. Mais de l'autre côté لازمنا نعرفوا كتوانسة رانا on n'est pas le centre du monde. On n'est pas les meilleurs.
فما عبيد خير منا وفما عبيد قاعده تخدم، فما عبيد قاعده تقدم. نعطيك ان اكزامبل، اليوم برشا عباد يقول لك دون لو ديجيتال وانا نحب نمشي وانا نفهم في الترانسفورماسيون ديجيتال ونمشي ونبيع لهم وعندي ان افونتاج. لا، اون سو ترامب. اليوم البلدان دو لافريك سوبساهاريان يعني la transformation digitale, c'est vrai, un très grand chantier chez eux, mais عندهم d'excellentes ressources techniques et humaines qui font de choses merveilleuses. يعني وقت نتعاملوا الند لند، هذه الكلمة نحب نقولها، نتعاملوا الند لند on peut faire des merveilles. وهكا تكونوا فات حلقتنا مع مسيو معز عمار. مي افون دو تيرميني نحب نعرف كان عندك حاجة أخرى تحب تقولها للجميع. والله شوف فاطمة، فما اون انالوجي اللي انا تعجبني برشا، نحب نعطيها او جون. ممكن باش نبسطوا الامور نتاع كلمة الاكسبور اللي ساعات تظهر كلمة صعيبة. اذا نعملوا اون انالوجي انتر لو سبور اي الاكسبور، يعني اون انالوجي تعجبني برشا، اللي هي اليوم كالكان اللي يحب يمشي يعمل سبور بور بيردر دو بوا. Oui, c'est une bonne décision, mais باش نبداو فما شكون يبدا سبور يمشي قايد في صاله ويعمل سيونس الاولى، يعمل سيونس الثانيه، كان عمل وكهو يخلص ابونمون عام ويروح وما يعمل شيء، دونك il est chaud. وفما شكون ياخذ لا بون ديسيزيون d'aller voir un médecin ou un nutritionniste pour faire le bilan, ou un médecin pour voir l'état de son corps et de son cœur, ou il a fait des blessures et tout, باش يعرف quel sport faire. C'est exactement la même chose dans l'export. يعني le diagnostic export 360 degrés, c'est exactement ça, c'est pour voir ton corps, il est apte à faire le sport ou à l'aller, faire les bilans, faire ce qui manque, ce qui est bien, ناخذ des compléments alimentaires, ما ناخذش tout ça. بعد فما عباد تدخل تترينا يشوف صاحبه ولا اخوه ولا اللي هو يخدم في دي زيكزارسيس يخدم كيفه، وهو عنده ان اوبجيكتيف، هو il veut perdre du poids et il fait la chose que d'autres font اللي ما عندهمش لو ميم اوبجيكتيف. اكزاكتومون كيما في الاكسبور، انت تشوف في جارك عمل ماشي صالون في بروكسل نمشي معاه، اور on n'a pas les mêmes objectifs. وحتى ميم حتى la stratégie يعني le but n'est pas le même. كيف في الاكسبور. حاجة أخرى، اليوم si tu ne prends pas de coach dans une salle de sport اللي ولات une pratique très courante, le coach يسهلك ثنية، يعني يوريك les bonnes pratiques، يوريك les bons exercices باش ما تغلطش، تنجم تعمل ان اكزرسيس فاتال، يهلك لك ظهرك، يهلك لك ساقيك، يهلك لك يديك، كيف في الاكسبور تنجم تقدم وحدك. Mais quand tu es coaché, tu vas mieux et tu avances mieux. Quand tu fais de la récupération, un sport spécifique, c'est exactement la même chose. يعني opter ou non pour un sport spécifique ou des mouvements spécifiques, كيف في l'export فما des pratiques اللي لازمنا نعملوهم. C'est une analogie qui montre que l'export ne s'improvise pas. C'est un processus, il faut dire que c'est un processus parfois lent, pénible, coûteux, mais le résultat, quand il est bien fait, le résultat est certain. Donc, je pense on constate il faut bien faire les choses, que ce soit export ou sport. Exact. Donc là, on termine notre épisode. Je suis avec excellente. Honnêtement. J'ai adoré, j'ai beaucoup appris. Merci. Inch'Allah, les jeunes prennent de اللي قلناه. Inch'Allah نشوفوا de plus en plus d'exportateurs. خاطر بلاد راهي تحب ولا تكره. ما تنجم تقدم بلاد وما تنجم تنجح إلا ما تكون عندها une balance commerciale excédentaire، وما تنجم تكون عندك une balance commerciale excédentaire que quand tu fais de l'export. On ne peut pas importer sans faire de l'export.